Tu veux Desperados ou pas? Tu veux Desperados, chérie? Oui. Ayan, gawa tayo ng chocolate cake ulit. Kasi sa Osh, malumlum po. Kanina po bumili kami ng mga itatanim na salad, onions, at hindi ko na po na video kasi daming tao doon. Kasama namin si Ma'am and Dad. Binilan po ako ng halaman ni Ma'am. Siya po nagbayad. So, syempre, ang pinili ko lang yung mura lang, syempre. Alam mo naman tayo, medyo. Ayan. Po tawag dyan, Bamari. Yung, lalagyan nyo po yung usually Pyrex na po. Tapos may tubig yan para hindi direct sa fire yung chocolate na po. So, tawag nila dyan, Bamari. Lalagyan natin yan ng konting butter. Yan. Para para umano siya, medyo maging konti lang. Tapos medyo matigas pa yung kaya lang ano po yan 70% chocolate, pero to sa tingin ko 85% kasi yun po yung nabili namin. At ito, pinaghiwalay po yung white. 3 eggs po. Hiwalay nyo yung, bali 4 eggs. Yung ika-4, isang buo yun ilalagay. Pero yung 3, ihiwalay nyo po yung egg white. Tapos lalagyan natin yan ng asin. Tapos ano natin yan. Gagawin natin, hindi ko alam kung ang tawag. Basta dito, blanch-neige. Kalimutan ko pati French. Yan. Tapos ihalo natin. Tapos wala po siyang pampalsa, no? Kasi parang maging ano siya, fondant chocolat. White. Lagyan po ng asin para maging ganyan. Pero yan, nagawa ko na po yan na ang gamit lang yung fouet. Kasi nakalimutan kong dalhin yan nung bahay namin ay 2 pa. Ayan. Tapos mix natin yan. Chocolate pa pala. Ito yung chocolate. Halo natin. Ayan. Pati delicate mo. 8 minutes ko lang yan nilalagay. Now, sa 190 degrees. 8 minutes. Wait na siya lang. Pag kabili po tayo ng pantanim. Onions. Ito. White. Dati yun. Parang kulay. Yan. Tapos ito. Binili sa akin ni Ma'am. 3 euro each lang yan. Mura lang po yan. Pero ang ganda din. So, white siya. Ito, thyme na lemon. Dadalhin po to ni Osh. Ito yung rosemary. Tapos meron tayong kale. Ito yata 4 binili ko. Tapos may salad, parsley. Yan, umulan ng umulan. Pero ngayon tumigil na po. Ayan na yung dito natin itatanim yung salad. Kaya lang di ko alam kasi nagtanim ako dito ulit ng carrots. So, tatanggalin na rin natin to sigurong yan. Yung radish. Ayan, tatanim natin dito. So, yung sunflower na ang ganda, oh. Ano natin, tingnan po, ang bilis po, kailangan kuhanin na natin. Kasi pag hindi natin kunuha yan, bigla na pong titigas. So, kukunin na natin, lulutuin natin. Yung patola. Dito natin tatanim to. Pangit yung onions nila ngayon this year. Hindi ganun kaganda. So, tatanim natin dito. Yan. Alom-lom. Tapos, standard. Yung cut. May cut dun eh. Pero, ano siya, hindi naman siya sabi. White na cut. Dun si Os. Mahilig to sa cut eh. Mapapagalitan kami ni Frank. Dun. Shh. 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 Naririnig nyo. Dito na. Ayan. Ayan. Makulit yan eh. Tingnan nyo. Hindi. Bawal. Kulit. Kulit. Osh. Osh no.
Bah, parce qu'il est content. Ouais. Hé, Lila papa. Chut, Lila papa. Oui, faut pas toucher. Moche. Ah non, il faut pas toucher. Parce que sinon, papa il va passer. Regarde, il est trop mignon. Attachez-toi. Il a pas de poulet. Tu peux prendre mon gong, s'il te plaît? Bah, là-bas. Il va peut-être chasser les souris pour toi. Oh, mais qu'est-ce qu'on va payer? C'est ça le problème. On va faire ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas. C'est 18 ans, hein? C'est cher. 18 ans. Vas-y, 18 ans. Tu vas être angoissé parce que. Là, on va poser beaucoup. Regarde. Il nous regarde. Maman, s'il te plaît. Oh, il court. Hein? Ah, il va partir, je crois. Maman, s'il te plaît. Non, non, il faut pas toucher au sein, papa, il va le cacher. Oh, c'est mignon. Viens plutôt bien comme ça. Donne à manger, c'est tout. Si jamais il te caresse, c'est mort. Elle va là-bas, là, papa, il faut qu'on mette boule. Je peux le faire. Si je connais. Mais j'adore les chats. Ils sont un petit bébé. Oh non, t'es méchante. Ok, je l'appelle plus. Mais fais pas ça, d'accord? J'appelle plus. Tu fais pas, ok? Bah, là, tu regardes, c'est tout. Oui, je regarde. C'est pas assez que tu regardes. Si. Après, c'est ça. Comme ça. Bon. Tiens. Il joue. Oui. Chasse-le. Hein? Il est bavard. Hein? Il est bavard. Le chat. Peut-être qu'il a encore faim. Pourquoi pas? Et en fait, comment vous l'avez trouvé? Bah, ici. Ah ouais, ici? Ouais. Et papa, il a dit quoi après? Bah, par contre. Ah ouais? Ouais, parce que papa, il a dit, mon Dieu, tiens, si voir ça, c'est mort. Ouais, bah après, il faut être réaliste, c'est vrai. Après, moi, je pense que si on continue à donner à manger, mais on touche pas, ça va aller. Hein. Il tue, là. En fait, il est drôle, il joue. Ouais. Regarde, il est derrière. Il est derrière toi. Magdine. Et tout à l'heure, je l'ai vu, il y avait les poules, et elles avaient pas peur, hein. Les poules. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Et t'es juste derrière les poules et... C'est sûr. Ouais. Il va se dire, bizarre, il est bien longtemps là. Ouais, c'est qu'il va faire. Il est parti, je pense. Il est là. Faut appuyer chez toi. Si
Sinon, on l'amène à un refuge. Bah non, après tu vois plus du tout. Bah dis, s'il y a quelqu'un qui va venir aussi. Ça va être triste là, les gens Tu qui là. penses à quelqu'un, ce chat? Ouais. Il est pas merde. Bah, il est sauvage, hein. En France, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Peut-être ça à George. Hein. À Georges? Tu crois? Non. George, c'est pas tout. Chien. Peut-être un chat qui a eu un bébé. Mais ça approche là. Hein. Faut pas toucher à ça. Oui, je touche pas. Je reste à côté de mon ami. Ouais, c'est énorme ça. Tu ramasses pas? Oui, je vais ramasser. C'est quoi en fait? C'est tapoulay. Patoulay? Tapoulay. Patoulay. Ils sont moches, son oignon blanc. Hein. Franchement, il n'est pas très belle. Hein. Pourquoi t'as pris alors? Bah, il fait chaud. En fait, il te regarde. Il aime bien te regarder. Après, on peut toucher, non? Ah non, parce que papa, il est là. Papa, il va savoir si tu touches. Tu connais pas ton père? Je sais plus. Une fois, il y avait un gros chat dans le jardin, on l'a touché. Et personne n'a rien dit. Ah bah. Ouais, je propose qu'on va le toucher. Bah ouais. Bah après, je pense qu'il veut pas se faire toucher. Hein? On va l'appeler comment? Dracaris. Un Dracaris. Drogmoun. Hein? Drogmoun, c'est qui? Oula. Non, Dracaris. Toi, tu es un chat sauvage. En fait, il te regarde toi. Hein? Hein? Oh non, 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 il se rapproche trop. Parce que là, je touche juste le nez. Ok? Non, je peux pas. On va voir. Ah bah, il est parti. Dracaris bat. De toute façon, on donne à manger, du coup, il va encore venir. Et moi, je le vois que le week-end, malheureusement. Faut que je profite, quoi. Non? Moi, j'ai rien à faire. T'enlèves toutes les herbes. Mais déjà en mais tu sais, ça peut se vite. Pas d'être d'esprit parce qu'elle est même pas mouillée. Oh, c'était une toute petite feuille. Même pas mouillée. Il fait la sieste. C'est la fête. Ah non, il fait sa toilette. Aïe. Je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Un Dracaris. C'est une femelle ou un mâle? Dracaris.
Oui. Non, c'est pour leurs dents. Hein? Ils aiment bien manger ça pour leurs dents. Pour le dos ou pour Là, les dents. le poil? Oh, qu'est-ce que tu Sempurna keluarnya, franchement, wow. C'est pas très drôle. Franchement, un peu malade. C'était où? À Rivesaltes? Non, ça change. Ça, c'est le château? Ouais, ça en est allé. Ah. Tu penses qu'ils vont mourir? Non, non, je crois pas. C'est pas terrible. J'ai même pas entendu partir. Le chat. Il Bah, il est là. creuse. Hein? Ano? Pas détruire mo jaros, ito jaros. Pourquoi il fait caca? Oh, il fait caca, maman. Ah, il fait caca. Et puis caca là-bas. Il fait caca dans ton jardin. Et le bout qui s'est fait. Bah, c'est bien. Ça nourrit tes plantes. Bien mis des touches dedans, pas très content. Au moins, il est pas malade, c'est ça. Caris, tu fais caca. Ah, et après, il recreuse pour recouvrir. C'est bien, contente. C'est vrai en plus. C'est vrai, il a fait caca? Ouais. Non. Là, Un blague il là-bas. recouvre. Là, tu vas pas trop l'apprécier. Appelle-le pour voir. Oui. Papa, il attend tout. Oh, regarde, regarde, regarde. Il joue. Ça fait caca là-bas. Il reste au caca. Regarde si c'est un mâle ou une femelle. Tu vas pas voir comme ça. C'est en position figure comme ça. Il court bien. On va l'appeler Usain Bolt. Hein? Dracarys Usain Bolt. Non, moi c'est cacabou. Bon, je vais retourner parce que papa il va dire bizarre, non? Ouais, exact. Là. Mais mon avis, il va beaucoup. Ouais, il est pas bête, papa. Moi, tu dis, il n'y a rien de bouche. Il faut savoir mentir dans la vie. Parce que sinon, Ah, là, il est plus là. si, il est là. Ça. Ah. Il joue avec tes plats. Regarde, regarde. Il joue avec sa queue. Mais il va tout casser là-bas. Hein. Non, non, il casse pas. Attends, je vais voir son caca là-bas. Il fait un gros caca, mon ami. Allez, il va faire des bêtises. Il a recouvert. Si sa pocha. O dito. Yan. Si Dracarys. Meet Dracarys. Nag-udo.
Doon. Hinukay niya. Tapos sinabunan niya ulit. Dracarys. Meet Dracarys. Dracarys. Oh, il veut des cœurs. No, no. Ouais. Ayan na po. Ayan na po. Oh, 太大！太大！哇！ Good. Siyos. Dito na naman kami sa train station. Cross station. Person. Oh, t'as de la plein de place. Il y a personne. Oh, il y a personne aussi. Il y a le ciel, le ciel, le ciel. Ah, plus de monde là. Plus encore aller là-bas en fait. Non, t'as plein de place, t'as vu? T'as plein de place, hein? Mon Dieu. Yung bagong school ni Osh. Ah, ni Osh, ni Sam. Luxembourg. Yan po yung bagong... Le pont est juste là-bas. Yan po yung bagong school ni Sam. So, 40 minutes. Nag-drive po siyang 40 minutes from the house. At least, meron siyang big parking na po kasi mahirap din pong maghanap ng parking. So, dito siya nagpa-park. Yeah, yeah, nila sa voiture. Spantilla. Ah oui, ici, la Dacia, là. Si Carne Sam. Andun. Yan, dito po siya. Ayan. Tingnan namin kasi hindi ko pa po alam yung ano niya. Yung school niya. So sabi ko, daanan namin kasi pupunta po kami ng beach. Medyo malapit lang. Ayan. Argile-sur-Mer. Les 3 clés identiques. Si vous pouvez faire ça les stagiaires sur les murs, regarde là-bas. Bien réécrit. Natutunan yung first French ko. Dito. Jordan po dito si Frank for almost 4 years and a half. Ayan. Dito sa Argile-sur-Mer. Modèlement. Ouais, ils sont belles maintenant là. Bon, ici, on n'est pas souvent à pied. Hein. Non, non, ici non. Plus là-haut, quoi. Peut-être pas à Jolès, mais moi je me verrais bien finir mes jours ici. Mais il y a plein de monde. C'est tout. C'est pas mal. Proximité hyper bien. Ouais, mais c'est 2 mois. C'est difficile, toi. Hein? C'est difficile. C'est pas difficile. Moi, je... Toi, tu as un jardin de 3000 m². Quand tu seras plus âgé, peut-être que tu verras que... Parce qu'en plus, plus tard, tu vas devoir me pousser avec la brouette aussi, moi. Tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas dire, bon, on se casse là parce que... J'en ai une comme ça. Ouais. Mais alors, à la montée, Ah, la gain, c'est autre ça chose. c'est un bégonia en haut. Oh, c'est typique Argelès quand même. Hein. Ouais. C'est typique. Argile-sur-Mer. C'est Regarde vrai, les c'est- belles les ah, jardins. c'est typique. Ah oui, ils sont belles. C'est C'est beau, les joli, jardinières. Regarde si c'est beau. Ah, ça c'est beau, ouais, ça. Mga small. Regarde si c'est joli. Ayan, simbahan dito.
Yan, dito po yung dati namin. Ici, c'était un magasin de sport avant. Ouais, là, c'est changé par contre. Il y a même pas de boulangerie. Ça, c'est des poissonneries toujours. On viendra pour aller comme ça, et puis on ira plein route. Non, mais là-bas, il n'y a rien. Hein. Bah, il y a tout le commerce. Non, Tu vas à l'école là-bas. maternelle. Ah oui, oui, la Pas maternelle. grand tout Ouais, comme ouais. ça, t'as pas rien. Je me souviens. Ito po yung dati namin dinadaanan ni Osh nung bata pa siya. Ang Diyos. Punta namin yung Jardinery. Titingnan namin yung dati namin tinira na 4.5 years. Kilala ko po yung matandang nagpipink dati. Nung namatay po siya, pinadala ng home letter ng anak. Ayan. Ah bah il l'a pas vendu en fait. C'est toujours vieux, hein. Ouais, il l'a pas vendu la terrasse. Là, qu'est-ce que c'est Ah oui, ils vieux. sont pas C'est vendus la celle-ci. terrasse. Il est rentré une des portes. Là. Je sais Non, pas. c'est Ah, là. la c'est là. marron, la marron. Là, la marron. Ah non, il n'a pas vendu. Non, il l'a pas vendu. Ah oui. Ah ouais, vieux, ça. hein. Ah ouais. Ouais, il y a 110 ans Si, ça a dû être vendu en haut parce qu'en haut les fenêtres elles ont été changées. Mais en bas ils n'ont rien fait encore. Po dito si Frank nakaka-assign. 4 years and a half in the making. Hardy la Siormer. Yung dating maternal ni Osh, iba na. Bagong-bago na after almost 18 years. Kasi 21 na si Osh. 3 years old siya dito nagsimula. Bago. After 18 years. Big change. Il n'y a plus de stade. Mais non, Franck, ils sont enlevés de stade. Ah, il était derrière. Ah, tu crois? Ah ouais, ouais. Le stade pour moi était plus beau le stade. Il est derrière ça. Ah oui, On oui. va aller voir un truc d'abord. limonade. Ouais, ouais, après, ouais. Expert. Après, hein. Ouais. Oh, là, ils sont tous changés en fait. Oh, oui. C'est tout changé. École Pasteur. Parce qu'avant, il y avait des non, oui. dentistes. Yan yung école maternelle. Ouais, dati dito yung mga... Ils sont peut-être en train de le refaire d'ailleurs. La dernière fois que bago na. j'étais venu, je les avais vus s'entraîner. Oh, c'est sûr. Oui, là il y avait les oh oui, mon Dieu, oui. Tout ça, t'as vu tout ça? Ayan po yung isang dagang sitaw. Maliit lang siya pero ang dami niya magbunga. Kasi marami pong kinds yung sitaw na dinala ko. Siguro 2-3 years ago. Pero nag-ano pa rin siya. Ayan, nag-ani po ako ng gugulay natin mamaya. Ay. Ito, hindi siya masyadong mahaba, ganyan lang. So, ayan. Kailangan kunin lagi. Sarap din. Kumain din ito si Dad nung linuto ko. Nalo niya sa pasta niya. Di kasi sila sanay sa Ako po kasi gusto ko crispy yung vegetable, hindi masyadong luto. Sila naman gusto nila ay lutong-luto. Talagang as in lusaw na yung gulay. Ganun po sila magluto. So that's the difference. Lalo na ngayon wala nang masyadong ngipin. So may tik-naitik yung bunga. Oh. Dami. So, less next year, kailangan kong bumili ng ayan, mga dalawang manok. Ng tiro. Yung po yun, sacks of topsoil na po na may tae ng kabayo. Kasi mas mataba talaga. Dami rin. Diba?
Bumili ka niyan, 3 euro din lang. Yan, libre pa. Ay. Ito yung mahaba. Tinanggal ko na po. Hindi na masyadong namumunga. Tapos ito yung kali. Nag-try po ako this year. Yan po yung mga parang shoe. Tawag nito parang pamilya ng mga repolyo na po. So, normally winter yan tinatanim. So, titingnan natin na po kung magkakaroon tayo. Kasi masarap din yung ano yan, yung leaves, no? So, mahilig po kasi ako sa leafy vegetables. Kaming dalawa ni Frank. Si Frank nasanay po sa akin na more on leaves kami, no? Yung yan, di pala ako nakapagtanim ng mustasa kasi wala ng space. So, yung mga ganyang gulay po, ang hilig ko, yung mga pechay, mustasa. Ito, yun na, kinain na. Pantanim na lang natin to. Kinain. Ano po to? Organic na ano, na sili. Tingnan natin. Ayan. Kahapon nagtanim ako ng parsley. Ayan, binili ko rin na parsley. Tingnan natin kasi wala na akong parsley. Tapos yung mga celery. Ayan, may mga ganyan po nito. Tatanggalin natin yung mga parang ano. Isang kasi nagkakaroon din ng tawag nito, sakit-sakit ba. Ayan, tatanggalin niya po yung may mga sakit na dahon para hindi na maawa yung iba. Ayan, ito naaayusin namin. Ayun na ni parang magdagdag ng manok. Gusto ko sanang bumili ulit ng 2 kasi mas maganda, mas madaming itlog para ayaw niya na po kasi syempre ang daming ipo. Tapos pag-aalis po kami ng papuntang Pinas, ang hirap maghanap po ng mag-aalaga. So at least pag 2, I mean hindi hilas na yung work na po kasi syempre nililinisan din yung ano, yung iputan, yung tulugan nila. Diyan po kasi sila nag-iipot. So sabi niya tama na yan. Pero sana niya gusto namin 4. Kaya lang, ganun talaga pag nag-asawa ka, you have to give and take lang yan. So, di ba, para iwas ang away. Harmonious po yung ano, yung samahan yung dalawang mag-asawa kasi pag minsan ano, tawag nito, lagi kang kontra, aba, di lagi kayong away niyan, di ba? Ang ganda po ng ano today, ang ganda po ng araw. Dapat pupunta po kami ng dagat kaya lang may rally daw. So almost mga 800,000 people daw yung magrarally pero wala naman yata kasi si Sam pumasok po. Medyo na late kasi akala niya ang tag nito, ibablock yung roads, yung mga expressway pero hindi naman kasi nung umaga pumunta si Frank sa village. May nakausap siyang military, sabi hindi daw. So, sa center lang ng Perpignan meron. So, ewan natin. Kasi minsan po marami din mga loko-lokong, lalo na sa Paris na po, yung, tawag nito, ng gugulo, tawag nito, ng babasag, I mean, they're breaking things, no, mga stores, mga ganun po. So, yun po yung problema dito sa France, which is, hindi masyadong, yung government, hindi sila ganun kahigpit guys sa atin na talagang pag ganyan na ilalagay nila sa presuhan, tinatakot nila na po. So, dito medyo kulang talaga sa sa diktator. Wala si dating Presidente Duterte dito para matakot yung mga tao. Yan, joke lang po pero medyo kailangan din talagang yung yung government medyo matigas na po kasi marami din loko-loko. Anyway, hindi po tayo sa garden. Mas kahapon nabasa ko po na yung yung talbos ng kalabasa ay very good sa katawan na po. Which alam ko na dati, pero hindi ko alam talagang ganun kasobra yung niya, yung nakukuha natin sa talbos ng kalabasa na po. Kasi yung mga Chinese, pag nakakita po nyo, pag nagmumukbang, laging kumakain yan. So usually, yung mga Chinese people, they eat because yung di lahat po kasi marami ding
pag kumain sa lawal ng konti. Pero yung iba talaga kinakain nila kasi good for the health na po. Lalo na yung mga leafy vegetables. So, dito tayo sa garden. Tingnan natin yung mga bagay-bagay. Hindi ako masyadong nagtitimbak ng kasi malamok. So, naglagay lang po ako ng ng inuman ng pusa. Pero hindi na siya bumalik. Ilang araw na, 2 araw na hindi ko nakikita. So, nalulungkot si Osh kasi hindi siya ng pagkain. Yung free andis ng cat. Kasi akala niya po ay pupunta ulit dito. Pero baka bumalik din. Baka may umampo na or something, no? So, hindi natin alam na po. Ayun, nililinis ni Frank yung pool kasi dapat pupunta kami ng dagat. Natakot kami sa too much traffic. Pero kahapon pong hindi ako nakalimutan yung mag-video kahapon. Pumunta po kami ng dagat ng hapon. Kaya lang medyo may tawag nito, may alo na po. So, si Ma'am din naglangoy, lang po kami. Naglakad-lakad kami. Tapos ako po lumangoy ng konti. Kasi almost 40 minutes din, 35 to 40 minutes yung dagat dito sa amin. Yung pinupuntahan namin. Pero yung pinakamalamig 30 minutes lang. Kaya ang gusto nila yung the same place sa San Cipriano po kasi hindi mabato, tapos mabilis bumaba. So mas gusto po nila doon may mga CR. So pag matanda na kasi siyempre isipin din niyo po yung gusto nila na po kasi yun nga po yung sinasabi ko na na-realize ko na ngayong almost 2 months sila dito sa amin na talagang yung totoo po yung sinasabing bumabalik sa pagkabata. Nagiging medyo more on caprice na rin sila. So, you have to be more on patient na po lalo na kasi po. Kasi mabuti itong asawa ko, medyo mapasensya po talaga siya. Mahaba yung pasensya niya kasi paulit-ulit po. Ayun, nyo po yan. Makakapag-relate po kayo pagka yung parents nyo ay ganong edad na, mga nasa 80s na po. Kasi yun nga, 87, 85. Si mama 83. So, medyo makukulit na, makakalimutin. So, medyo, din, bumabalik yung, hindi kay dada, lang to, kay ma, medyo yung nagdadamot na konti. Yung pagkakain, nakahalata kung kukunin niya lahat yung gusto niya, hindi niya po mauubos. Which is, hindi ko na rin inaano na po. Minsan naiya siya. Pero ganun po yung parang, di ba pag nung naalala ko yung 2 years, may 2 years old, yung mga bata, medyo madamot na po. Yung parang bumabalik sa ganun. Pero si dad hindi. Si mama hindi din. Hindi siya ganun. Lagi pong pinapao niya kami. So, hindi lahat. So, mga bata ganun din, hindi lahat. So, ganun talaga. Which is, kasama natin sa adventure sa buhay na po. So, dapat nating, gusto ko lang pong i-share, lalo na yung may mga parents na patanda na rin. So, yun po, wag po kayong magugulat. Which is, yung sinasabi ko po, it's reality experience ko po kasi, gusto ko pong i-share yung ganyan. Hindi naman po ako nagbablog for the reason na yung maganda kung kumita ka, di ba, na for vlogging. Pero ako naman is more on para ma-save sa YouTube yung mga days namin kasama yung mga parents natin, yung mga bata, makikita natin lumalaki, and then you can watch it after na po. Yun po yung natin, yung goal natin na po. At kapag rin na mga experience at least makapulot ng konting mga ating viewers, makapulot ng konting experiences na po. Ako ganun din pag nakikita ako ng mga nakikinig ka when you meet people kasi makakakuha ka po talaga ng, yun nga po yung sinasabi ko kay Sam kasi si Sam ngayon nag-aaral, so may matatanda na siyang kasama na nag-aaral din. So sabi ko, you have to listen, no? So, kita mo naman yung may mapupulot kang kagandahan na aral na po. Tapos ikaw pwede ka din magbigay in a small ways. Tapos yung makita mong medyo di ba sa buhay mayroon talaga mamimit na talagang siraulo or wala kang mapupulot. Sad to say, wala kang mapupulot, which is bad talaga yung inaano. Yun, anuhan mo na lang. You ignore it, di ba po? So, ganyan talaga. So, ayan, kahapon, nininis ko tilo. Tinanggal ko na po yung
yung old na sitaw. Tapos, ayan, may kumakain pong maliliit na escargot, that's snails. So, linagyan ko po ng eggshells yung ating, ating palibot. Tapos, ito pa rin yung ano natin, tag nito, yung ating kamatis. So, nagbibigay pa rin siya ng konti. At least, meron tayong konting kamatis na galing, which is, masarap pa talaga. Iba talaga yung lasa ng kamatis na kaya lang masyado ng malaki. So, minsan hindi ko na yan, ito, lagay natin yan. So, nabubulok-bulok na rin. So, kukuha tayo ng konti. Kasi pagka lagi kaming umaalis, minsan hindi mo rin na, tingnan niyo po yung kung gaano kadami na yung bunga ng sayote. Ang dami pong bubungahin niya. Daming maliliit. So, sabi ni Frank, try niyang ibenta or makikipag-change kami yung truck, yung dati nun, trade exchange. So, ito, meron kang lemon sa mo, gusto mong makipagpalit ng sayote. Pwede rin, di ba? Ayan. Tapos ito, yung ating, yan, nag-yellow pala yung natanim natin. So, sabi ko this year, mag-iingat ako sa pagtanim. So, kailangan kong magkaroon ng mga boxes na, ayan, lalagay natin na yan ay kulay dilaw, kulay pula. Ayan ay yung maanghang, yun. So, mga ganun pong kailangan natin gawin kasi syempre, the thing is, hindi natin alam kung ano yung itinatanim natin. Bigla na lang, ayan, magugulat ka, puro dilaw pala yung itanim natin. So, yun, I learned this lesson this year na po. Kasi ko sila, sinama-sama ko yung pisog, yung buto sa isang lalagyan, which is it's my fault.